Pozdrav! U današnjem videu ću vam govoriti o Discordu. Discord je aplikacija za komunikaciju, za chatanje, za pričanje, ali je jako je popularna u kriptu i gotovo svi kripto projekti koji imaju neki community, to se onda događa ili u Discordu ili na Telegramu. Jako puno stvari se tamo događa, svi DAO i imaju neka glasanja, znači decentralizirane organizacije ili NFT projekti ili tokeni ili kogod, najčešće, najveća većina njih ima Discord i cijela ta komunikacija se odvija u Discordu. Pa ću vam onda pokazati o čemu se radi. Znači ovdje je Discord možete imati kao 3 inačice, možete ga imati u webu. Znači možete se samo ulogirati na stranicu discord.com i koristiti Discord. Možete ga imati kao Windows aplikaciju ako ste na Windowsima, ne znam kako je sa Appleom, ali na Windowsima ga tu instalirate, onda ga imate kao posebnu aplikaciju i možete ga imati kao aplikaciju na Androidu i na iPhoneu. Ja ga koristim često u webu, iako kažu da kad imate aplikacije da vam bolje rade notifikacije, brže i lakše radi, ali evo ja nisam primijetio neku razliku. Uglavnom kad dođete na neki projekt, sad ćemo probati na primjeru Sui, a na primjer Sui je jedan od većih kripto projekata, evo ima 13 milijardi market cap i sad na primjer želite ići kod njih naći gdje je njihov taj community, odnosno Discord, onda ćete tu pod community vidjeti da imate Twitter, Medium i Discord. Tu možete kliknuti na Discord ili alternativno možete otići na web stranicu od tog projekta i onda ćete naći negdje na dnu, obično bude ili community ili vam bude ova ikonica, to je znači Discord. Kad to kliknete, ili isto kad bi kliknuli ovdje na Discord, dođete na njihovu, znači na pozivnicu koja vas poziva na Discord i vi sad tu kao možete prihvatiti tu njihovu pozivnicu i odmah tu vidite da unutra ima 927.000 članova, od kojih je 26.000 online trenutno. Znači kad prihvatite, ući ćete u njihov server. U šta ćete ući, to se zove server. I sad tu meni Discord nešto nudi, ali prije toga morat ćete napraviti na Discordu, znači morat ćete napraviti svoj account. Tu ćete, da li to radite preko Microsoft ove aplikacije za Windows ili radite direktno preko njihove stranice, vi ćete morati napraviti account, stavit ćete tamo svoj mail, neki username i proći ćete neke uobičajene korake da napravite account na Discordu. Tek kad imate account na Discordu, onda ćete moći ulaziti ovako kako sam sad ja ušao u recimo od Sui. Evo sada vidimo, obično na početku se morate verificirati da bi oni znali da ste vi uopće pravi čovjek jer ima jako puno botova. I sad kaže, na primjer kod ovoga, kaže da moramo kliknuti na ovaj link i riješiti neki task. Evo sad smo se verificirali i vratimo se tu kod njih. I sad nam se otvorilo tu sa lijeve strane, ovo su tu sve kanali. Znači, Sui, kad uđemo u Suijev Discord, to je njihov server, a ovo su tu kanali unutar tog servera. Ja imam tu neki testni account koji sam, evo tu je moje ime, testni account gdje sam ja sad ušao tu za probu u nekakvih par Discorda. Znači kad uđete u servere, oni će vam se pojaviti tu sa lijeve strane i to su serveri u kojima ste vi sada. Evo recimo, i možete ih ovako sa mišem prebacivati, recimo možete staviti sada vam je ovaj Sui gore, onda ako hoćete ući u ovaj dolje, tu sam već prije ušao, onda možete, evo samo prelazite iz jednog u drugi, ali recimo, evo sad smo u ovom Sui, tek smo ušli, verificirali smo se i sad nam se tu otvorilo jako puno nekakvih opcija. Svaka ova rubrika je jedan kanal u kojem se nešto govori o nekoj posebnoj temi. Važno je kad uđete u svaki od njih, ovdje imate padajući meni i onda možete otići na, bilo bi dobro da odete na privacy settings i da ovdje ukinete direct messages i activity status, možete sve ovo poklikati da maknete. Zašto? Zato što ima jako puno skemera i čim neko vidi da ste novi u nekom, recimo ovakvom velikom, tu ima 1 milion ljudi, ako neko vidi da ste tu novi i ne znam, na primjer došli ste nešto pitati ili ste, ne znam, čisto se došli pozdraviti, odmah će vam poslati poruku, privatnu poruku u
Discordu i probat će vas skemat, probat će vas nešto će vam reći, dođi tu, ovo ono, ja ću ti pomoć, uglavnom, zato je uvijek se preporuča da se isključe ovdje, znači pod privacy settings isključite da vam ne može niko slati poruke. Ako vam baš neko želi poslati, onda ćete uključiti, tu će vam javno reći, pa ćete uključiti i onda će vam poslati. Kad dobijete poruke, ako bi dobili poruku od nekog, onda imate tu gore, vidite direct messages i onda sad tu uđete i tu vam je rubrika gdje možete s nekim, gdje možete slati nekom poruku, ali morate znati njegov username. Ajmo se vratiti u kanal, znači ima 927.000 membera i sad obično imaju, svaki server ima kanal announcements, to znači nekakve obavijesti gdje oni community šalju nekakve obavijesti, najčešće što obavijesti o tom projektu. I sad vi tu možete ići gore i dolje, znači oni su kronološki poredane, najnovija je tu i sad on tu kaže nešto ili je link na neki njihov Twitter, na primjer, i tako dalje. I sad vi možete tu reagirati sa ovim tu emojijima i ne znam, ovo je tu, ja ne znam, je to poljska zastava, ovo je tu neka vatrica i sad vi tu možete, recimo ja kažem, meni se to baš sviđa i reagiram s ovim i ja sam sad reagirao s ovim i to se sve negdje bilježi da je to neka moja reakcija. Gore tu kad imate ovaj crveni znakić pored ove pribadače, to znači da postoji nekakva pinana poruka koja je zakvačena na vrh, da se uvijek može vidjeti i onda sad vi tu možete čitati te pinane poruke, odnosno najbolje kad uđete u neki od kanala, ako ima neka prikvačena poruka da ju pročitate, da ne scrollate, da ne tražite neke informacije, obično ona tu gore stoji. Oni imaju, obično imaju i većina njih ima i official links, upravo zato da ne bi slučajno otišli na neki krivi link, onda oni tu stave svoje službene linkove, da možete tu doći na prave linkove, da ne bi lutali i naišli na neki link koji vas vodi na neki scam. Evo, GM to znači good morning, znači u kriptu GM znači good morning i to ljudi obično, postoji takav kanal i dobro je da recimo upišete tu GM jer onda možete vidjeti, kad klikne, onda možete vidjeti sebe i možete vidjeti koju rolu imate, da li imate, evo ja sam sad dobio samo rolu SUI member, sad ću vam reći šta je rola. Rola je posebna značajka koju dobe svi članovi. Sad, po defaultu svaki server radi svoja pravila kako će napraviti role i koja je neka hijerarhija i po koji su kriteriji. Sad, na primjer, ako ja imam SUI token, ja mogu se verificirati da imam SUI token i onda ću dobiti rolu, ne znam, SUI hodler, na primjer, ili nešto takvo. Recimo, ako se radi o NFT-evima, ako je to server od nekog NFT projekta, onda ako imate taj NFT, onda se možete verificirati da ga imate, reći ću vam i kako, i onda automatski dobijete rolu, na primjer, piše vam, u toj roli piše vam holder, supporter ili ne znam, kako god oni nazovu tu rolu. Evo, ja ću sad probati otići u general, recimo obično ima general, tu je onako neka općenito mjesto gdje ljudi pričaju i svašta govore, tako da nije specificirano po nekakvim, nije po nekim temama, ali oni imaju tu teme gaming, ona i tu se priča o tim temama. Međutim, evo recimo ako odem u general, sad ja tražim da vidim nekog drugog s nekom rolom. Znači ja kad sam tu upisao GM, ja sam vidio da sam ja zelen, znači zelenim slovima piše ovo Zara, to je moj neki testni account, a kad odemo u general, idemo vidjeti da li ima neko s drugim. Evo, ja sad tu ne vidim baš nekih više od to crveno i zeleno, oni tu baš nisu nešto sa rolama bili maštoviti, ali možete imati jako puno različitih rola i jako puno se onda razlikuje boja vašeg imena unutar tog. Evo, recimo ovaj tu ima neki zeleni, svjetlo zeleni, evo, on ima neke druge tu značajke i značkice, a evo tu dole, on je SUI mod. On je SUI mod, SUI member, on ima tu još 7 rola, vidite, i sad možemo pogledati sve njegove role. Znači, taj ima jako puno rola, za svaku rolu dobije zbog toga što, ili zato što je zaslužio, zbog ko zna čega, koji su već kriteriji da dobiješ neku rolu. I onda po tim rolama onda prema tim rolama može vam biti,
može vam biti zabranjen pristup da uopće ne vidite da tu postoje još nekakvi kanali koji vam se otvore tek kad dobijete neku rolu. Na primjer, ako je sad moram držati preko 10.000 tokena i ja verificiram da ih imam, onda dobijem tu rolu i onda mi se otvore tu još neki kanali koji su samo za te ljude koji imaju tu rolu. Znači, po tim rolama se radi se kao neka hijerarhija unutar community-a i onda vam se otvaraju kod nekih malo ovako razvijenijih i većih kao što je onda vam se otvaraju vam se neke dodatni serveri gdje su samo ti birani, filtrirani prema tim rolama. Sad, kako ćete dobiti rolu? Obično oni u nekakvim svojim pravilima ili negdje kažu kako se dobivaju role, ali ako ne kažu, nekad ima i da se morate verificirati. Na primjer, ako je za rolu potrebno da imate taj token ili taj NFT, onda vam mogu reći odi u ovaj servis, tu imaju recimo, tu im zna biti i pisat, odi u ovaj servis i verificiraj se. Neki od tih servisa su recimo ovaj Colablend i sad recimo vi na Metamasku na svom ovom tu akauntu imate taj njihov NFT na primjer i tu ćete se spojiti sa ovim Colablendom, tu ćete se spojiti negdje s njima, evo samo malo, add to Discord i tu ćete se spojit ćete vaš Discord i spojit ćete vaš Metamask i on će vam ovjeriti, vi ćete potpisati sa Metamaskom da verificirat ćete ga i on će znati, aha, ti si vlasnik te adrese, a na toj adresi vidim da imam taj NFT ili taj token i poslaće tu poruku u taj Discord i vi ćete automatski dobiti tu rolu. I onda će vam se otvoriti to već šta ta rola već omogućuje. Znači, taj Colablend je jedan uobičajeni taj servis za verifikaciju, onda imamo i ovaj Guild, ista stvar, morate se sign-inate se unutra sa Metamaskom i spojite se sa svojim Discordom da on zna gdje da to šalje i na isti princip radi i matrica isto je jedan koji radi istu stvar. Sad to ovisi o vlasniku ovog servera, šta će on izabrati kao metodu verifikacije, ali možda neće ništa, evo, ovisi, ali često ćete naići na to. Ne mora biti da ćete naići, ali često se na to nalazi. I sad se tu onda vrše neke diskusije, tu možete dobiti neku pomoć ako nešto trebate. Znači, cijeli community i sve se događa unutar tog Discorda. Ista vam je stvar, znači isto ovo sučelje, da li ste na Windows aplikaciji, da li ste na mobilnoj aplikaciji ili ste u web browseru kao što ja sad to ovdje stavljam. Kad se god nešto tu dogodi, neko nešto napiše ili to, vi ćete dobiti notifikaciju. Kad ste na ovoj stranici, samo će vam se pojaviti ta notifikacija. Te notifikacije isto tako možete ovdje na settingu možete maknuti, reći mute suj, nemoj mi slati nikakve notifikacije i onda to tu maknete. Ima tu još puno podešavanja, ja vam sad neću kroz sve prolaziti jer je predugačko i nema ni potrebe, ali recimo ako hoćete, sad ste vi ušli u ovaj server i vi hoćete pozvati svog prijatelja, onda možete ga direktno pozvati ako to server dozvoljava, najčešće dozvoljavaju, ali evo, onda ćete vidjeti ovdje u postavkama ćete vidjeti invite people i sad vi možete, ako imate nekog prijatelja, možete mu samo direktno poslati invite, evo taj neki moj KMB prijatelj, ja mu samo tu kliknem invite i on će dobiti pozivnicu u ovaj server ili iskopirate ovo i pošaljete mu, ne znam, na WhatsApp i to je onda pozivnica u taj server. Discord je strašno popularan, on je nastao prije 10 godina, napravili su ga gameri koji su imali potrebu komunicirati međusobno, nešto vezano za igrice, ali se kasnije proširio i na kripto i na općenito neki tehnološki sektor, tako da danas je nezamjenjiv. U kriptu je jedna od glavnih aplikacija gdje se community okuplja i gdje se stvari događaju i gdje se nešto glasa i gdje se donose neke odluke i gdje se često dođete na white listu. Znači ako neki projekt ima, na primjer NFT-ove imaju mint i mint je samo za ljude koji su na white listi. Kako ćete doći na white listu? Doćete tako da uđete najčešće, da uđete u njihov Discord i da onda tu nešto radite da bi dobili rolu koja vam onda omogućuje da uđete, da vaša adresa koja je asocirana s vama bude na white listi, da možete mintati za, ne znam, 0 kuna, za neku nisku cijenu ili za 0 ili kako već odredi taj ovaj. Ili isto tako je ako uđete u neki, ako taj projekt ima neki pre-sale,
znači da uđete prije nego što počne glavna prodaja, da uđete po nekoj povlaštenoj cijeni. Isto tako najčešće će reći odite u Discord i tu u Discordu ćete dobiti daljnja uputstva i morat ćete vjerojatno napraviti neku rolu, odnosno morat ćete odraditi sve što je potrebno za neku rolu, onda ćete dobiti tu rolu i onda ćete moći vidjeti i doći ćete u taj pre-sale, na primjer. Uvijek možete pogledati tu dolje koje role imate. Vi sad njemu možete poslati direktno poruku. Vidite da tu on uvijek pišu I will not DM you first. DM je direct message, znači nikad vam neću prvi poslati poruku, i zato što se često događa da kad uđete, kao što sam vam rekao, ako niste isključili poruke, onda vam neko kaže ja sam taj i taj, lažno se predstavi i pošalje vam poruku. Zato on kaže ja vam neću nikad poslati prvi poruku. Osim ovih tekstualnog dijela, u Discordima se često događaju i Ask Me Anything, AMA, znači to se često zna događati i u glasovnim kanalima, znači vi u Discordu možete, osim ovog teksta, možete imati i glasovne, možemo raditi kao nekakav community call, pa se onda nas, 10, 20, 50 nađe na kolu i svi se tu sa kamerama gledamo kao neki Google Meet ili kao Zoom. Znači on ima i tu funkciju. Neki Discord serveri imaju kanale da, na primjer, puštaju muziku stalno u njima, svašta, ili ljudi kompletno dođu pa pričaju neorganizirano, čisto samo uđeš u taj kanal, neko je unutra i počneš s njim pričati. Znači postoji i glasovni i video, puštanje glazbe, ali najviše ima ovih tekstualnih dijelova, tu se najviše događa tog nekog trafika. Imate support, to je dosta često ljudi kad imaju nekih problema sa aplikacijom ili s nečim, onda uđu u Discord i tu traže support i onda im oni kažu odi napravi, otvori tiket. Jako je jednostavno i na mobitelu ga koristiti, ja ga koristim dosta i na mobitelu jer je zgodan je ko aplikacija i nisam uvijek kod kompjutera, a nekad dobijem neku poruku pa me zanima šta se događa. Istina, u zadnje vrijeme, koliko ja primjećujem, mislim da je malo Telegram istisnuo Discord, da je možda malo manje ljudi koristi Discord u odnosu na prije možda 2, 3, 4 godine, ali i dalje je strašno popularan i dalje gotovo svaki projekt ima Discord. To ćete znati po tome kad dođete na stranicu od nekog projekta, onda ćete najčešće dolje negdje vidjeti ovu ikonicu. Znači ta ikonica od Discorda i to kad kliknete to je invite, znači to je pozivnica u taj njihov Discord. I važno je reći da uvijek pazite da na Discord idete ili sa službene stranice projekta ili odavde sa CoinGecka koji ima navedeno pod community, obično ima tu, ako nema onda odete na njihovu website i uvijek idete sa toga, zato što isto tako postoje razni prevaranti koji će vas pozvati u neki Discord koji izgleda identično kao pravi, koji ima aktivnost unutra, to su sve botovi i to je sve namješteno, tako da jako morate biti oprezni da ste došli u pravi Discord, jer vrebaju sa svih strana i zato u Discord ulazite, nemojte da vam neko šalje u DM dođi tu, jako morate biti oprezni jer ima jako puno prevara. Isto tako, ako želite, ako imate neki svoj community, možete sami napraviti taj novi server, odete ovdje, tu dolje piše add a server, create my own i tu napravite svoj. I sad tu dalje imate neke korake, koji tip servera, kog ćete pozvati i tako dalje, i morate taj server posložiti, postoje razni botovi kako se to radi, neke sigurnosne stvari morate staviti, to je sad posebna tema, ali uglavnom može svako napraviti svoj server i napraviti svoj community. To bi bilo kratko o Discordu, najosnovnije koliko sam uspio sažeti u ovaj video, ima tu još dosta toga. Ako vam je ovaj sadržaj bio koristan, molim vas da se pretplatite, lajkajte, šerajte i ako sam nešto propustio, stavite u komentare. Pozdrav!